हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा एक नया वीडियो में। तो बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आ चुका है आप लोगों के सामने। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला है प्लास्टिक का आइटम, जो कि कुर्सी का आइटम होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टेबल भी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे और भी आइटम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुर्सी मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि बहुत सारा आइटम मिलने वाला है हमारे पास, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला गमला भी मिल जाएगा हमारे पास। ये वाला चेयर आप लोग देख सकते हो, कुर्सी ये भी मिल जाएगा। अलग अलग कुर्सी टाइप का मिल जाएगा, हैंडल वाला भी मिल जाएगा। आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब आइटम एक एक करके। ये देख सकते हो जंबो बॉक्स, ये भी बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हैंडल वाला कुर्सी यहाँ पे ये भी मिल जाएगा हमारे पास। और देख सकते हो ये सोफ़ा, बेबी सोफ़ा जो है, बड़ा वाला सोफ़ा है, ये बेबी नहीं है। ये भी आइटम मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये बास्केट, लॉन्ड्री बास्केट, ये भी मिल जाएगा। सो देख सकते हो कितना सारा डाइनिंग टेबल है, बहुत सारा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये भी हमारे पास मिल जाएगा। बहुत सारा डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा डाइनिंग टेबल है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। छोटा बड़ा सब अलग अलग साइज़ में मिल जाएगा। अगर आप लोग राउंड में लेना चाहते हो ये भी राउंड में हो जाएगा। आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वाला राउंड, ये राउंड में हो जाएगा। और स्टूल की बात करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, छोटा वाला स्टूल ये भी मिल जाएगा हमारे पास। और भी आइटम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बॉक्स पैकिंग करके। सो आइटम आप लोगों को लेने के लिए क्या करना होगा, लाइक कमेंट शेयर करना होगा इस वीडियो को। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से बिजनेस करना चाहते हो, ये भी कमेंट कर देना। और यहाँ पे बहुत सारा माल मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा शॉप का लोकेशन है उमरपुर, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में पड़ता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होंगे तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट के स्क्रीन के ऊपर नंबर देख के रखा हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाके कांटेक्ट कर लो मेरे भाई। তাছাড়া আমাদের অন্যান্য মাল আছে, এই সবগুলো আমাদের স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো মাল এখানে পেয়ে যাবেন। এইসব মালগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমরা, এইগুলো এটা টেবিল, রাউন্ড টেবিল। তাছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ওই স্টুলটা, এটাও পেয়ে যাবেন। এটা ওজনটা অনেক, মানে এই মালগুলো অন্যান্য। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যান্ডেলের অনেক রকম চেয়ার আছে, এইসব চেয়ারগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন, এখানে অনেক রকম আইটেম আছে, একদম স্টকে ভরপুর আইটেম আছে আমাদের এখানে। আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই সবগুলো চেয়ারের জন্য অনেকে কল করে আমাদেরকে, অনেকে জানায় যে দাদা চেয়ার লাগবে। তো আমি হয়তো দেখাতে পারছি না তাদেরকে। তো আজকে ভিডিওটা পসিবল হয়েছে তাদের জন্য, যারা ভিডিওটা কমেন্ট করেছিল তাদের জন্য। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব রকম চেয়ার আমাদের কাছে স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে। এই সব মালগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সাথে রেট যতটা পারবো আমি বলার চেষ্টা করব। আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। এই সব মাল দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এই সব মালগুলো অনেক রকম ডিজাইনের, এই সব মালগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এই সব মাল আপনারা বিনা হাতল, এটা হ্যান্ডেলওয়ালা, বিনা হ্যান্ডেল, এটা বিনা হ্যান্ডেল। এই সব মালগুলো আপনারা নিজে একদম হাউস হোল্ডিংয়ের আইটেমে বিজনেস করুন, খুব লাভজনক ব্যবসা এই সব চেয়ারগুলো নিয়ে যে। আর তাছাড়া আমাদের কাছে অন্যান্য অনেক রকম আইটেম আছে, সব রকম আইটেম আমাদের এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে তাছাড়া 2 বছরের গ্যারেন্টি দেখতে পাচ্ছেন, ওয়ারেন্টি এখানে দেওয়া আছে। 2 বছরের ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন, ট্যাগ সহ আপনাদেরকে এখানে দেওয়া হবে। সব মালের সম্পূর্ণ ট্যাগ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 3 বছর গ্যারেন্টি। তাছাড়া এই সব মালগুলো আপনার 2 বছরের গ্যারেন্টি দেওয়া থাকবে। এই সব মালগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই সব কালারগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এই সব মালগুলো যদি রেট জানার প্রয়োজন হয়, যদি আপনাদের বিজনেস করতে চান, তারাই শুধু কল করবেন, আদার্স আপনারা কল করবেন না। তাছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সব মালগুলো আমাদের কাছে অনেক রকম স্টক অ্যাভেলেবেল আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই সব মালগুলো আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন একদম চিপেস্ট প্রাইস।